Sadnice paradajza i paprike moraju biti odgovarajuće veličine da bi se mogle presađivati na otvoreno. Treba da budu spremne krajem aprila i početkom maja, a to znači veličine bar 15 cm i veće. Nekad je primetno da male sadnice sporo rastu u zatvorenom prostoru i da im je potreban dodatni podsticaj. Evo šta treba da im date. Dok su sadnice paradajza i paprike još uvek u zajedničkom klijalištu, one crpe hranivo iz semena i treba ih samo zalivati. Ključno je voditi računa da imaju dovoljno svetlosti i odgovarajuću temperaturu. U ovoj fazi zalivam ih ustajalom vodom kao što se koristi za zalivanje cveća. Ali za ubrzanje rasta u vodu ću ipak dodati 1 kašiku meda. Dobro razmutim da se med rastopi u vodi. Ne zalivam direktno, jakim mlazom tečnosti da ne oštetim biljke, nego ovu tečnost uvlačim u špric i špricam po zemlji. Isto to radim i za rasad paprike. U drugoj fazi nakon pikiranja paradajza, kada su biljke već u zasebnim posudama, za ubrzanje rasta pravim tečnost od sastojaka koje uglavnom svi imamo u kuhinji. Na 100 ml mleka dodajem kesicu suvog kvasca i kašiku šećera, a potom 1 litar mlake vode. Dobro izmešam sve sastojke i ostavim da stoji 1 sat. Sa ovim rastvorom od kvasca, mleka i šećera zalivam rasad paradajza, paprike, krastavca i zelene salate. Mlade biljke dobijaju snažan podsticaj za dalji rast i debljanje stabljike. Prihrana sadnica kvascem pozitivno utiče na njihov izgled i bujanje. Rastvor kvasca je poznat i kao đubrivo za cveće. Kao što testo raste od kvasca, tako i rasad buja. Kvasac je bogat vitaminom B i mineralima, te korisnim mikroorganizmima koji pomažu biljkama da rastu i jačaju imunitet. Mleko jača koren, ali i nadzemne delove biljke. Biljke koje zalivamo mlekom imaju bolji imunitet i ono ih štiti od nekih bolesti. Mleko sprečava razvoj gljivica, poboljšava kvalitet zemlje i usvajanje hranjivih sastojaka. Sadrži sastojke koji su potrebni mladoj biljci, od kalcijuma do drugih makro i mikroelemenata. Najlakši način da podržite naš rad je da lajkujete video. Kliknete na dugme prati, zatim na zvonce i na kraju potvrdite zvonce. Ovo za nas znači mnogo. Hvala vam na podršci.